then try to also involved in these activities. So listen to people talking about their favorite sports and check the correct information about each person. So there will be 5 person there will be 5 people, sorry. Ada 5 orang, teman-teman. And then the things that you are going to have, the first, you need to identify whether, for example, Bill exercise a lot or exercise a little or never exercise. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi setiap orang ini apakah dia exercise a lot, exercise a little, or never exercise. Nah, but before that, do you know exercise a lot? Kira-kira apa exercise a lot, teman-teman? We need to clarify this before we do this activity. Exercise a lot itu artinya, yes. Banyak latihan. Ya, sering latihan. Exercise a little meaning that jarang ya, kecil. Maksudnya kayak cuma sedikit gitu latihannya. But never exercise? What about never exercise? Tidak pernah latihan. Yes, that's correct. So you need to identify whether it is person here exercise a lot, exercise a little, or never exercise. For example, Bill itu apa? Liz itu exercise a little, for example, and so on. So yeah, something like that, everyone. And then at the same time, you need to also guess, everyone, which one is the favorite sport, favorite hobby that everyone here has. For example, Bill, kira-kira dari kelima pilihan yang di sebelah sini itu favorite sportnya itu atau favorite hobinya itu apa di sini? Liz, apa, David, try to match it ya. Jadi ada 2 aktivitas yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, try to guess everyone here exercise a lot, exercise a little, atau never exercise. Yang kedua adalah teman-teman harus menebak kira-kira di sini dia hobinya atau olahraga yang dia lakukan itu apa. Something like that ya. Okay, maybe we can have this practice together. And I hope you can make a note and find a new vocabularies related to this topic ya. Okay, let's listen together. One, Bill. I think exercise is so important to good health. There is a really good sports club near my school. During the week, I play tennis there for an hour before school starts. On weekends, I usually work out at the gym near my house for a few hours. I also play baseball with some friends from school. It's so much fun. 2, Liz. I don't like jogging or doing anything too energetic. I prefer taking walks. I like to take a short walk every day through the park across from my house. Sometimes my boyfriend goes with me. It's nice to talk and look at the flowers and trees. On Sunday, I like to swim, but for only about a half hour. I sleep the rest of the weekend. 3, Victor. I am a big football fan, but I only watch it on TV. I can't stand playing it. There are great games to watch on the weekend. I also enjoy watching tennis. I'd like to learn someday, but I don't like to sweat. I love chess and often play with my younger sister. She's really good at it and usually wins. On the weekends, I love to play video games with some of my friends. 4, Maria. I just love to exercise. I like many different sports. Let's see. I like swimming a lot. I get up very early, around 5 a.m., and swim for 2 hours from Monday to Friday.
I also enjoy basketball and play with a group of friends from work every Tuesday night. And I've also started playing golf this year. Before playing, I go jogging to warm up. 5. David. I enjoy exercise, but I don't do it as much as I should. I meet a friend every Wednesday and we play tennis. I'm not a very good player, but it's fun and we usually play for an hour. On weekends, I like to bicycle in our neighborhood. I guess I spend an hour or two doing that. Oh, and I love baseball, but only watching it while sitting on the couch eating popcorn. Okay, so that's the audio, guys. So you can listen that everyone here mentioned their favorite activities and also how often they do this activity. Yeah. For example, exercise a lot, meaning that they will have many kind of sport activities or physical activities. And they mention several sports, yeah. Exercise a little, I think they just mention one activities, and then they rarely do this thing, ya. Mereka jarang melakukannya gitu. And never exercise, they do not have any physical activities, yeah, something like that. So, yep. Can you get the all answer, everyone? Apa semua teman-teman dapat jawabannya? Or do you want to repeat again? Repeat again, sir. All right, so maybe I will repeat again. I hope all of you can find the all answer, yeah. Okay. One. Bill. I think exercise is so important to good health. There is a really good sports club near my school. During the week, I play tennis there for an hour before school starts. On weekends, I usually work out at the gym near my house for a few hours. I also play baseball with some friends from school. It's so much fun. 2. Liz. I don't like jogging or doing anything too energetic. I prefer taking walks. I like to take a short walk every day through the park across from my house. Sometimes my boyfriend goes with me. It's nice to talk and look at the flowers and trees. On Sunday, I like to swim, but for only about a half hour. I sleep the rest of the weekend. 3. Victor. I am a big football fan, but I only watch it on TV. I can't stand playing it. There are great games to watch on the weekend. I also enjoy watching tennis. I'd like to learn someday, but I don't like to sweat. I love chess and often play with my younger sister. She's really good at it and usually wins. On the weekends, I love to play video games with some of my friends. 4. Maria. I just love to exercise. I like many different sports. Let's see. I like swimming a lot. I get up very early, around 5 a.m., and swim for 2 hours from Monday to Friday. I also enjoy basketball and play with a group of friends from work every Tuesday night. And I've also started playing golf this year. Before playing, I go jogging to warm up. 5. David. I enjoy exercise, but I don't do it as much as I should. I meet a friend every Wednesday and we play tennis. I'm not a very good player, but it's fun and we usually play for an hour. On weekends, I like to bicycle in our neighborhood. I guess I spend an hour or two doing that. Oh, and I love baseball, but only watching it while sitting on the couch eating popcorn. Okay.
So I hope all of you can get the all answer, yeah? Can we discuss it? Yes, sir. Okay, maybe we can start from Bill. So what do you think, everyone? What kind of exercise that Bill has? Little exercise, Little exercise. maybe. What about the others? Exercise Okay. Yes, that's correct. So the correct one is exercise a lot. So if I'm not mistaken, Bill mentioned many kind of sports that he usually has, right? Starting from the morning, and he usually do these things almost every day in the weekday, even in the weekend. So we can categorize Bill into exercise a lot. Oke, kalau misal exercise a little, dia itu cuma sedikit gitu. Entah itu cuma satu, terus jarang melakukan gitu. Itu bedanya. Oke, what about Liz? Let's move on to Liz. What do you think about Liz? never maybe. Never. Okay. Exercise a little. Okay, why do you Exercise a think little. so? Okay. Okay, so the correct one is exercise a little. That's correct. So if I'm not mistaken, she just mentioned one activities, yeah. Okay, good. So what about Victor? Let's move on to Victor. Okay, never exercise. What about the others? Yes. Yes, never Victor, exercise. Okay, do you have the never same exercise. answer? Okay, the correct one is never exercise. Although he mentioned many kind of sport. For example, he likes one sport, but he just watching. He just like watching only. Do not do these activities. Jadi dia hanya suka menonton saja gitu. Nggak melakukannya. Balik lagi, itu sama saya never exercise. Okay, what about Maria? A lot. Exercise a lot. Okay, so we can listen that Maria mentioned also many different sport, right? Like Bill. So that's why it is categorized as exercise a lot. Okay, the last one, David. What do you think about David? Exercise a little. Okay, exercise a little. Okay, good. Good job, everyone. So you can identify what kind of sport that they can do, yeah. Let's move on to the second task. Okay, start from Bill. What do you think the one of sport that Bill has? Play Playing baseball. baseball. Yes, that's correct. One of the sport that Bill mentioned is playing baseball. The second one, Liz. What kind of sport that Liz has? Bicycle. Walking. Bicycles. But yes, Walking, sir. walking. Okay. So the correct one is take a short walk. Ya, berarti jawabannya adalah T. Ya, exercise a little cuma mention jalan doang gitu kan. Okay, number 3, Victor. What about Victor? Playing Play video video games. games, sir. Yes, because he never exercise, so that's why Victor only play video games. So, okay, what about Maria? Play golf. Okay, one of the sport that she mentioned is playing golf.
And the last one is David exercise a little, only taking a short riding bicycle, yeah. Okay, good job everyone. So we can see that that's the example of telling your favorite hobby, because sport is also the part of hobby and also leisure time activities. Yeah. Okay, good. So I hope you can have a good input and take new vocabularies from this listening practice. Yeah. Okay, good. So let's move on to next material. So everyone, we are going to start the first material. It's related to verb about sport. Jadi yang pertama adalah kita akan mencoba mengkategorisasikan verb kata kerja yang kita gunakan ketika membahas soal olahraga atau sport ya. Nah, kenapa? Karena biasanya seperti ini teman-teman. Ada yang mengatakan kalau misal ditanya terkait favorite hobinya atau favorite sportnya, itu mengatakan I football, they kung fu, for example ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Karena kenapa? Dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, at least itu harus ada subjek dan juga harus ada at least satu kata kerja atau verb. Harus diingat di bahasa Indonesia pun begitu kan. Sebuah kalimat yang baik itu harus terdiri atas at least satu subjek dan juga satu kata kerja, verb. Nah, di sini salahnya kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerja, teman-teman. I football gitu. We need to have verb di sini. Verb yang tepat untuk football itu apa? Nah, nanti kita akan diskusi. Kemudian they ini udah ada subjeknya. Kung fu, is it a verb? I think it's not right. So we need to have a verb here before kung fu. So that's why it is important to have this material verb related to sport or hobby ya. So there are 3 different verb that we usually have. Yang pertama adalah go. Yang kedua do sama play. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama kalau misal kita membahas soal go di sini. Nah, go biasanya kita gunakan ketika kita ingin menyatakan sebuah aktivitas atau hobi atau olahraga that require going to a certain place or specific place to do these activities. Jadi maksudnya gimana? Kita biasa menggunakan go ini jika kita punya hobi yang mana kita harus pergi ke suatu tempat khusus untuk melakukan hobi ini. Dan selain itu, kita biasanya menggunakan go ini kalau misal kita ada aktivitas yang berakhiran dengan verb ing. Nah, jadi ada 2 ciri-ciri dari go yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman biasanya gunakan go ketika itu pergi ke suatu tempat untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, berakhiran dengan verb ing. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah fishing. Nah, teman-teman kalau misal mau bilang my favorite sport is fishing atau teman-teman I fishing. Nah, itu masih kurang tepat. Teman-teman harus punya go di sini. Kenapa? Karena fishing itu kan teman-teman harus datang ke sebuah tempat, entah itu river
or sea or beach and so on ya. Jadi teman-teman datang ke sebuah tempat untuk melakukan aktivitas itu gitu. Tidak mungkin kan kita memancing di tempat daratan ataupun tempat umum dan lain sebagainya. Ada tempat khususnya kan. So that's why go is the proper verb that you can use ya. Kemudian kenapa juga pakai go? Karena fishing itu kan berakhiran sama ing ya, verb ing di sini. Nah, sehingga kita sebaiknya pakai go. Selain itu ada swimming, hiking, itu semua adalah masuk ke go, penggunaan go ya. Swimming kan teman-teman harus datang ke swimming pool or beach. Kalau hiking, you need to come to the mountain also. So that's why you need to have go as the verb. Jadi seperti itu teman-teman. Yang kedua, kita ada do ya. Do itu digunakan apa? Yaitu do biasanya ketika teman-teman melakukan sebuah aktivitas atau hobi atau olahraga yang teman-teman bisa lakukan sendiri atau biasanya tidak menggunakan ball atau bola teman-teman. Contohnya apa? Contohnya adalah karate, kungfu, archery, ataupun dancing. Itu teman-teman juga menggunakan do sebaiknya ya. Do pencak silat and so on ya. Jadi biasanya dilakukan sendiri dan tidak menggunakan bola ya. Kemudian yang ketiga ada play. Nah, play ini biasanya teman-teman gunakan ya. Nah, it is usually used in sport that use balls. Jadi ini menggunakan sebuah bola. Nah, ada banyak olahraga yang menggunakan bola kan. And it's also categorized competitive. Why? Because we play with another team. Jadi kita melawan orang lain atau tim lain. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya bola futsal. Nah, itu kan ada sepak bola kan ada bolanya. Kemudian kita melawan orang lain. Begitupun tenis, ada bola juga. Chess, kenapa masuk chess di sini? Karena teman-teman kompetitif kan, ada lawannya gitu. Setiap aktivitas atau hobi yang ada lawannya, you should use play ya. Badminton, play badminton, something like that ya. Jadi teman-teman harus menggunakan play ketika teman-teman ada olahraga atau hobi yang menggunakan bola dan atau itu aktivitas atau hobinya itu kompetitif, ada yang dilawan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada 3 ya, go, do, sama play teman-teman. Jadi harus teman-teman ketahui ya perbedaannya masing-masing. So far, do you have any question, everyone? How about cooking, sir? Cooking. So you can use cook directly. You can say cook directly ya, or you can say do cooking. Karena cooking kan nggak ada bolanya, kemudian juga aktivitasnya can be done alone. Jadi you can say do cooking atau bisa langsung directly cook ya. I cook something or I like cooking. Nah, something like that. Anything else? Okay, so let's have a practice. What about surfing? What we need to have as the verb for surfing?
Kira-kira It's go. verb yang tepat untuk surfing apa, teman-teman? Maybe go. Go, yeah, that's correct. So go surfing because we need to come to particular place, right? And then what about water polo, teman-teman? Play Play, why do you think so? because against other people. Yes. And it's use ball also, right? Although it is played in the swimming pool, but I think it's the proper one is play because you use like a ball and then you play with another team, right? Okay. Hmm, ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada semacam apa namanya penggunaan verb yang teman-teman harus pahami ketika menyatakan sebuah aktivitasnya. Nah, terkadang kita juga kalau misal aktivitas kita itu eh, kalau bisa bisa di verb kan, bisa teman-teman bisa menggunakan verb. Tapi kalau misal eh, bentuknya itu noun, teman-teman sebaiknya pakai bantuan verb ini. Go, do, or play. Kayak tadi cook itu kan bisa teman-teman pakai cook verbnya langsung kan. Nah, kalau misal mau cooking, nah teman-teman harus ada bantuan verb lagi yaitu do, misalnya di situ ya. Jadi seperti itu. Okay, that's about our material. Do you have any question? Bisa dipahami ya teman-teman perbedaan go, do sama play ini. Okay, if there is no more question, let's move on to this material. Another material is about modals. Modals itu apa? Yaitu kata kerja bantu juga, teman-teman. Nah, contoh modals itu biasanya ada, kalau teman-teman biasa dengar can, kemudian ada juga may, ada should, must, itu semua adalah modals. Tapi untuk modals kali ini kita akan membahas soal modals ability and disability. Nah, modals disability sama ability. Modals yang berkaitan atau kata kerja bantu yang teman-teman bisa gunakan untuk menyatakan sebuah kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, di sini ada 3 modals yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama adalah can, could, sama be able to. Yang pertama, can di sini teman-teman biasanya kalau misal modals itu kita ada subjek, kemudian setelah subjeknya ada modalsnya. Posisi daripada modals itu di antara subjek dan verbnya. Nah, aturannya gimana? Yaitu di sini coba kita lihat subjek, can, dan verb one. Nah, ketika kita menggunakan sebuah modals, verb yang kita gunakan itu harus verb one ya teman-teman. Verb 1. Walaupun itu bentuk past, walaupun itu bentuk present, walaupun itu bentuk future, nah teman-teman ujung-ujungnya harus pakai verb one. Semuanya pakai verb one kalau misal can. Pertanyaannya gimana? Kalau misal bagaimana cara membedakan penggunaan modals di past, present, sama future kalau ujung-ujungnya menggunakan verb one gitu. Nah, yang membedakan adalah penggunaan modalsnya itu sendiri. Berarti ada modals yang dikategorisasikan present, ada modals yang past, ada modals yang future, masa depan.
Nah, di sini adalah fungsi can adalah untuk menyatakan ability and disability-nya teman-teman di masa sekarang. Nah, present ya, bentuk present. Sementara untuk bentuk past-nya teman-teman, yaitu bentuk could di sini. Nah, jadi kalau misal teman-teman menyatakan I can play badminton now. Nah, teman-teman itu berarti bentuk present ya. Tapi kalau misal teman-teman saya bisa bermain bulu tangkis waktu kecil, berarti teman-teman tidak bisa bilang I can play badminton when I was a child. Nah, tapi teman-teman harus bilang I could play badminton when I was a child. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Can sama could. Jadi can itu untuk present, could itu untuk di masa lampau. Nah, jadi eh tetap pakai verb one ya teman-teman, walaupun bentuknya itu bentuk past atau present atau future. Yang membedakan adalah sekali lagi di bagian modalsnya. Contohnya di can di sini Aurel can go swimming regularly. Nah, sementara Donna could do aerobic when she was a kid, but now she has forgotten. Nah, jadi karena dia bisa waktu kecil, maka you need to use could instead of can di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Itu bedanya can sama could. Nah, ada lagi teman-teman yaitu be able to. Be able to ini lebih fleksibel karena bisa teman-teman gunakan entah itu di past, future, sama present. Nah, tetapi yang membedakan adalah penggunaan to be-nya ini. Rumusnya adalah subject to be plus able to plus verb one. Tetap verb one ya di sini. Nah, yang membedakan adalah kalau di present teman-teman pakai ini. To be yang ini. Kalau di past pakai was sama were. Tapi kalau misal di future teman-teman pakai will be. Nah, jadi seperti itu bedanya. Misal teman-teman bisa bermain bola gitu, atau orang tim tersebut bermain bola. They are able to play football. Jadi seperti itu. Karena am, are, is ini adalah menyesuaikan lagi sama subjeknya. Ingat materi kita kemarin yang simple present itu dibentuk nominalnya kita harus menyesuaikan to be-nya itu dengan subjeknya. Kalau am sama I, are sama you, they, kalau is itu she, he, it ya. Kalau was, were yang di past ya, berarti was itu untuk I, she, he, it. Kalau were itu they sama you. Atau we juga masuk ya. Kemudian will be bisa semua subjek karena cuma satu doang di sini. Nah, contohnya gimana di sini teman-teman? Angga is able to play football. Kalau misal Angga bisa sekarang bermain football berarti ini present. Kalau misal Angga was able to play football 5 years ago berarti itu bentuk past. Kalau misal Angga will be able to play football 5 years later atau next year itu bentuk future karena di masa depan. Jadi seperti itu teman. Oke, jadi ada 3 modals atau kata kerja bantu yang teman-teman bisa gunakan auxiliary-nya untuk menunjukkan atau ekspresikan kemampuan, ability, atau disability-nya teman-teman. Nah, bentuk negatifnya bagaimana teman-teman? Cukup tambahkan not saja teman-teman untuk mengindikasikan teman-teman tidak bisa ya disability. Misalnya, I cannot go swimming regularly.
Itu artinya disability, ketidakmampuan. I couldn't do aerobic when I was a kid. Nah, sama halnya di be able to, tambahkan aja not-nya saja teman-teman. Misalnya Angga is not able to play football. Angga was not able to play football. Angga will not be able to play football. Jadi seperti itu. Okay, so far do you have any question? Bisa dipahami nggak teman-teman terkait modals ability and disability? Yes? Yes, sir. Understand. Okay. All right. So if there is no more question, let's have a practice together related to this topic. So everyone, so let's practice them into English by using correct form. For example, number one, dia tidak bisa bermain catur. Teman-teman gunakan can. Berarti he cannot play chess, ya. Karena dia tidak bisa bermain catur. Oke, seperti itu teman-teman. What about the second one? Ada yang bisa nggak? Waktu kecil saya dapat melakukan kungfu. Berarti pakai could, karena waktu kecil kan di masa lampau. Ada yang bisa nggak teman-teman? Teman? Ada yang bisa teman-teman? Waktu kecil saya dapat melakukan kungfu. When I was little, Mhm. I could play kung fu. I could play kungfu. Okay, Yes, good. sir. I could did kungfu. Okay, good, good. But actually it's still not correct actually. There are one things everyone that you still false. Ada satu kesalahan gitu. Ini tadi udah kita belajari barusan. Kira-kira salahnya di mana? Both of you, Yoga and also Sultan tadi. Ada satu salahnya. Salahnya sama lagi di posisi itu. Kira-kira yang salahnya gimana di sini? Could udah tepat could-nya karena emang pas kan. Tadi Sultan bilang when I was little I could play kungfu. Yes, Mustafa is correct. So the incorrect one is did. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya mention, setelah modals itu harus verb one. Nah, jadi harus pakai do kungfu. Nah, tadi Sultan Dava salahnya itu di play kan, penggunaan play-nya. Kungfu, I think you need to use do instead of play. Jadi yang tepat adalah when I was a little, I could do kungfu. Nah, walaupun ini pas, ingat tadi verb one, tetap pakai verb one, verb 1 ya. Setelah daripada modalsnya. Semua modals ya begitu teman-teman. Jadi harus pakai verb 1. Okay, that's okay.
I hope you can be more understand. Let's move on to number 3. Mereka dapat bermain tenis next week by using be able to. Kira-kira gimana kalau seperti ini? They will be able to play tennis next week. Okay. They will be able to play tennis next week. Kira-kira udah tepat atau masih kurang tepat nih teman-teman? Jawaban dari Mr. Yoga. Ini kan next week itu artinya future kan, masa depan. Berarti di sini penggunaannya sudah tepat, will be. Nah, karena di sini ada are lagi, are itu punyanya present kan. Berarti double to be di sini. Jadi penggunaan are di sini tidak perlu lagi ya. Jadi langsung aja they will be able to play tennis next week. Jadi seperti itu. Karena kalau misal they are itu anunya punyanya daripada present. Sementara in this context we are going to discuss about future. Jadi yang tepat adalah they will be able to play tennis next week. Jadi seperti itu ya. Okay, good job Mr. Yoga. And maybe number 4. Saya dapat pergi hiking bersamamu. What do you think about this, guys? I can go hiking with you. Okay, I can go hiking with you. Yes, that's correct. Good job, Sultan Dafa. Jadi, go hiking. Jadi, dan setelah can-nya itu kan pakai go di sini. Okay, let's move on number 5. Teman mereka tidak dapat berenang kemarin. By using could. Their friend could not swim yesterday. Okay, their Could not, friend okay. could not swim yesterday. Yes, that's correct. Could not. Karena bentuk negatifnya cuma tambahkan not saja di setelah daripada modalsnya. Okay, the last one. Saya tidak dapat pergi mendaki bulan lalu. So, what do you think about this? Gimana kalau seperti ini teman-teman? Saya tidak dapat pergi mendaki bulan lalu. By using able to. I not be able to not be able to go hiking last month. Okay.
Kira-kira di sini masih kurang sih sebenarnya. uh, I tadi gimana? I not be able to. I not be able to. Nah, di sini to be-nya masih kurang. To be yang tepat di sini apa? Was Yes, berarti complete sentence-nya gimana? I was I not was be able to go hiking. Go go hiking hiking last. last month. Okay, good. So I was not able to go hiking last month. Okay, Moldy also correct. So yes, that's correct everyone. Oke, jadi itu ya. Jadi dari latihan ini saya mencatat teman-teman udah bisa. Cuma dilatihkan lagi dan perlu di disclaimer lagi kesalahannya tadi. Kan tadi setelah can setelah modals itu harus bab 1 ya. Kemudian di able to di sini masih ada kesulitan. Ingat aja to be-nya teman-teman ya beda-beda to be-nya. Jadi teman-teman harus pahami perbedaannya. Okay, so far any question before we continue, guys? Okay, I No, hope sir, no, sir. you can understand about modals, disability, and ability, yeah? Okay, if there is no more question, let's move on to another material. We are going to focus more on grammar. So everyone in English, when you try to arrange your sentence, when you try to arrange something in English, there will be 3 kind of things here. Yang pertama adalah phrase, clause, sama sentence. Nah, kalau di bahasa Indonesia juga kita seperti itu kan. Ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Kemudian nanti ada paragraf juga. Nah, tapi di sini ada phrase, clause, sama sentence. Di sini dulu. Yang penting kita bahas. Nah, teman-teman harus pahami perbedaannya antara phrase, clause, sama sentence di sini. Nah, kalau phrase atau frasa teman-teman, itu adalah gabungan kata yang mana mereka saling berdampingan membentuk sebuah makna yang baru. Yang mana frasa ini tidak mengandung sebuah kata kerja atau sebuah subjek. Contohnya adalah a good laptop. A good laptop itu adalah gabungan antara artikel, kemudian ada good. Good itu apa teman-teman? Kelas katanya. Noun, adjective, atau adverb, atau conjunction. So what do you think? Ini masuk ke adjective ya, karena good, kata sifat. Kemudian kalau di akhir laptop itu adalah noun biasanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai frasa karena ini adalah gabungan dari beberapa kelas kata atau kata di sini. Yang pertama ada artikel, kemudian ada adjective, kemudian ada laptop. Di sini tidak ada boleh ada kata kerja atau verb di sini. Kemudian a beautiful girl. A beautiful girl itu adalah a sebagai artikel, beautiful sebagai adjective, kemudian laptop as the noun di sini ya. Kemudian some houses. Some houses itu juga adalah prasa teman-teman karena gabungannya antara some sama house. Jadi itu frasa. Several cars, kemudian even like this, the car. Ini juga frasa teman-teman karena ada gabungan artikel,
sama car itu apa? Noun, kata benda kan di sini. Jadi itu bedanya teman-teman. Oke, itu untuk frasa. Kemudian clause sama sentence. Clause sentence itu bagaimana? Ini hampir sama teman-teman. Cuma bedanya nanti adalah eh mungkin kita bahas dulu clause. Clause itu adalah gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah sentence. Nah, sentence itu tadi gimana? Clause itu juga harus mempunyai satu subjek dan juga satu verb. Jadi seperti ini. Satu subjek dan satu verb. Nah, di dalam sebuah clause itu ada dua, yaitu independent clause dan juga dependent clause. Independent clause itu artinya dia dapat berdiri sendiri. Sementara dependent itu tidak dapat berdiri sendiri karena ada conjunction-nya nanti. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman harus memastikan bahwasanya clause sama sentence itu harus at least ada satu subjek dan juga satu verb. Contohnya gimana? Di sini I buy a new laptop. Ini adalah satu subjek I-nya kan. Kemudian verbnya adalah buy di sini. Nah, ketika kita lihat ini teman-teman, ini disebut sebagai satu sentence, satu kalimat di sini. Nah, setelah itu ada contoh lain, yaitu I buy a new laptop and I sell my phone. This one, right? Sama ada I sell my phone. Nah, jadi ada dua klausa di sini. Nah, ini yang membedakan antara klausa sama sentence, teman-teman. Kalau sentence, dia ini kalau misal cuma satu seperti ini, I buy a new laptop, itu bisa kita bilang ini adalah sebuah kalimat. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, I buy a new laptop and I sell my phone. Memang secara keseluruhan kita sebut sebagai kalimat. Tapi ketika kita bedah lagi secara rinci, ada dua klausanya di sini, teman-teman. Klausa yang pertama ada I buy a new laptop, kemudian I sell my phone. Itu klausa yang kedua. Jadi maksudnya gimana? Kalau cuma satu klausa saja, itu bisa teman-teman claim adalah sebuah sentence. Tapi kalau di dalam sebuah sentence itu ada dua subjek dan dua kata kerja, maka pasti ada satu klausa di sini sama satu klausa lain di sini. Jadi itu yang disebut sebagai klausa. Nah, contoh lainnya I buy a new laptop after I sell my phone. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah sebuah satu kalimat di sini ya. Tetapi kalau kita bedah lagi di dalamnya, ada I buy a new laptop. Kemudian yang kedua ada after I sell my phone. Nah, di dalam kalimat ini ternyata ada dua klausa. Satu klausanya yaitu I buy a new laptop. Klausa yang kedua yaitu after I sell my phone. Jadi itu bedanya antara klausa sama sentence, teman-teman. Jadi mereka hampir sama memang, tapi untuk spesifiknya itu klausa, tapi secara keseluruhan kita lihatnya sebagai sentence. Tapi di dalam sentence itu ada yang namanya klausa. Jadi seperti itu.
Okay, that's our topic related to phrase, clause, sama sentence, teman-teman. Bisa dipahami sejauh ini? Yes, sir. Yes. Understand. Okay, good. Alright, so if you do not have any question, so let's talk about sentence element. Nah, sentence element itu saya bilang tadi, at least itu harus ada subjek sama predicate. Kalau misal cuma ada subjeknya, tidak ada predikatnya, itu kembali bentuk phrase. Begitupun sebaliknya, kalau misal tidak ada subjeknya, kemudian ada verbnya, itu bukan sebuah kalimat yang bagus. Nah, tetapi ada juga nih bentuk yang tidak membutuhkan subjek, teman-teman. Namanya adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Misalnya, kita ingin memerintahkan orang untuk membersihkan room. Misalnya yoga. Yoga, clean your room. Nah, teman-teman selain menyebutkan subjeknya, bisa langsung clean your room, please. Atau study hard, please. Jadi, you don't need to mention the subject. Jadi, teman-teman nggak perlu sebut subjeknya. Itu pengecualian untuk imperative sentence. Tapi secara keseluruhan, teman-teman ketika membentuk sebuah kalimat, at least punya subjek dan juga punya verb. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, there are several types of sentence. The first one ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, sama compound complex sentence. Nah, sebenarnya kita mau bahas juga ini, penting saya rasa, cuma mungkin bisa kita bahas next meeting ya. Nah, jadi ada 4 sentence biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, example saja ya. Example, di sini ada beberapa example, teman-teman. Ada yang pertama, I read book. Nah, I read book ini adalah sebuah kalimat. Karena kenapa? Dia ada subjek sama ada verbnya. Maka ini adalah sebuah kalimat. What about the second one? Is it a sentence or not? What do you think? Yes, Yes. Why? because there is two subject and keterangan hari. Okay, good. Okay, that's correct, ya guys. Jadi kita ada subjek sama verb. Jadi di sini juga benar. Kemudian nomor 3, kira-kira gimana? Dimas is a diligent student. What do you think? Is it a good sentence? What do you think about this? Dimas is a diligent student. Kira-kira subjeknya mana? Subjeknya ada Dimas kan? Dimas. What about the verb? Diligent student. Diligent student, are you sure? Not. So which one is the verb? Atau ada nggak verbnya di sini? Nggak ada. No. Okay. Did you still remember about nominal form? Nominal form dalam tenses itu ada verbal sama nominal kan kemarin. Nah, jadi tidak selamanya teman-teman kata kerja itu berbentuk action. Ada bentuk nominal kan? Ada to be. Kata kerja bantu. Ada to be, ism are, was were kalau bentuk past, ada will be kalau bentuk future. Nah, yang berfungsi sebagai kata kerja di sini teman-teman adalah is di sini. Nah, misal kita mau bilang Raffi
is handsome. Rapi adalah anak yang ganteng gitu. Nah, yang menjadi sebuah subjek adalah Raffi. Kemudian yang jadi kata kerja bantu di sini adalah is sebagai kata kerjanya. Karena ingat dalam kalimat kita butuh satu subjek dan juga satu verb. Jadinya makanya kita harus pakai kata kerja bantu is karena bentuk nominal di sini. Misal Kurotonovus is smart girl. Misal they are diligent student. Itu semua adalah bentuk nominal. Jadi to be di situ sebagai sebuah verb-nya, teman-teman. Oke, itu untuk reminder ya. Oke, what about number 4? You and I at the same group. What do you think about this? You and I at the same group. Which one is the subject? You and I. You and I. Okay. What about the verb? There is no maybe. Yes, sorry. Ada verb-nya nggak di sini? There is no, sir. Okay, that's correct. There is no verb. Nah, at the same group itu adalah objeknya di sini, teman-teman. Object of preposition yang kemarin kita punya kan. At ini adalah preposition kemudian diikuti sama ini. Tidak ada yang namanya verb di sini. Bagaimana caranya untuk supaya jadi sentence? Karena you and I itu adalah dua orang, maka kita harus ada kata bekerja to be lagi, yaitu yang tepat adalah are. Berarti you and I are at the same group. Jadi seperti itu. Oke, number 5. We finally here. So what do you think about this? We finally here. Which one is the subject? We. We. What about the verb? There is not. Oke, there is no verb again. Nggak ada kata kerjanya. Finally itu adalah adverb di sini. Here itu juga sebuah objek di sini ya. Nah, jadi kalau misal kita mau ada verbnya, bisa bilang we are finally here. Karena are itu adalah kata kerjanya. Atau we finally come here. Karena ada come-nya sebagai kata kerja ya. Come. Oke, jadi seperti itu teman-teman. What about the last one? Is it a sentence or not? So what do you think? I eat. Apakah ini sebuah kalimat? No. No? Okay, why do you say no? There is no the object. The object, okay. All right, so remember my explanation before. If you would like to form any sentence, you just need to have at least a subject and a predicate. So, meaning that object is not obligatory. Jadi objek itu dalam sebuah kalimat tidak wajib gitu. Walaupun teman-teman cuma bilang I eat, as long as they have only at least a subject and also a predicate, it is also categorized
a sentence, teman-teman. Jadi walaupun dia tidak punya objek, tapi kalau dia punya satu subjek dan juga satu predicate, maka itu juga sentence, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Objek tidak harus ya, teman-teman, dalam bahasa Inggris. Jadi at least itu punya satu subjek dan juga satu verb, kata kerja. Objek itu cuma tambahan saja, penjelas. Misalnya I eat noodles, I eat fried chicken, and so on. Ya, jadi dia cuma menjelaskan, menambahkan penjelasan secara detail. But the core things here is subject and predicate. Jadi yang intinya itu cuma subjek sama predicate. Jadi walaupun tanpa ada objek, kita juga tetap bisa membentuk sebuah kalimat. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Alright, so yep, I think that's all. The material about phrase and also clause and sentence ya. I hope we can still discuss about type of sentence ya. Ini 4, simple, compound, sama kompleks. Compound, kompleks sentence ini. Alright, so ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami nggak penjelasan terkait sentence element tadi? Atau mungkin ada pertanyaan before we close our meeting? Okay, if there is no more question, let me check the attendance. Hey, Amnati Taskiyatun Asmi. Hadir. Hey, Abiyu Romirawan. Ahdiki Zulkarnain. Hey, Ahmad Mustaqim. Present. Ahmad Ziyad. Me, sir. Sita Atianta Nursyahbana. Hadir. Fadilatul Sahra. Hadir. Faisal Akbar.